Good day, viewers. My name is Rene Choi, and I'm Assistant Professor of Economics right here at Miami-Dade College North Campus in the School of Business. I'm gonna be your moderator for the day. This program is gonna be transmitted in two sections. One's gonna be in English, and another one's gonna be in Spanish. So if you're one of those that only speak Spanish, you wanna wait for the second section. Este programa va a ser transmitido en dos lenguajes. Uno va a ser en inglés y el otro en español. Así que si usted habla español, vea nuestra sección en español. We have Sylvia Velázquez. She's a tax consultant from Usquiano Law Group. She's also a VITA instructor, so she helps us with this program that we're going to be talking about today. We also have Professor Borges. He's an associate professor of accounting right here at Miami-Dade College North Campus, and we have been doing this VITA for a very long time together. 11 years. Right. So tell me a little bit about what exactly is VITA. Well, VITA stands for Volunteer Income Tax Assistance Program. It is a program administered by the IRS, and volunteers in the community prepare free tax preparation, prepare tax returns for the community at no charge. They're looking for low to moderate income individuals, persons with disabilities, and individuals that English is a second language. The general income limit to qualify is approximately $67,000 for a household. And VITA volunteers are trained to prepare common tax returns, basic tax returns, but they do not handle complex tax returns, such as rental property, farm income, or extensive investment income. All right. So, I mean, in a nutshell, right, VITA is basically where we have a bunch of volunteers or students, correctly? Correct. Correct. And then we have the instructors that basically help them prepare taxes, and they're free for the community. Yes. Okay. Why is MDC involved in this project? It seems like a lot of work. Well, Miami-Dade College has always been at the forefront of the community. Always been, looking for ways to improve the lot of the people in the Miami-Dade community. And about 30 years ago, Professor Ana Cruz, who was a professor of accounting at the Miami-Dade College in Wilson campus, and later on became a chairperson there. She brought VITA to Miami-Dade College. Those were the days, Professor Choi, when they had to prepare the tax returns by hand. You can imagine how much work that was. And then it took off. And it wasn't much longer after the California State University in California started the program out there. So she was at the vanguard of what was happening in the community and helping the community. All right, so I can come here to get my taxes done for free. When are you guys going to be offering the program, and how many campuses are going to be involved? Well, Miami-Dade College hosts 6 different sites at 6 different campuses. That includes Hialeah, Homestead, Padron, North, Kendall, at Wolfson, and roughly tax season. So we're looking at end of January, early February, and on or around filing season, the deadline, which is April 15th. Okay. Yeah, we usually try to avoid April 15th, except maybe Wilson. I don't want to be here at the end. No, I mean, it's going to be a madhouse. Right. But Wilson does have volunteers all the way to the last. Yeah. Okay. Wilson campus, which is in downtown. Do I have to make an appointment, or can I just walk in? That would be site specific. Okay. So some sites do have walk-in hours, and some sites are by appointment only. So I guess we tell the viewers to call? Or visit mdc.edu/VITA. Got it. Do you have assistance in multiple languages? Yes, we do. Mainly Spanish and English, but also we have Creole. I have a volunteer that speaks Creole, and so at the North Campus we do assist taxpayers of Haitian descent also. And North Campus is going to be open on Mondays and Fridays from 9 in the morning to 3:30 in the afternoon, so come on down. All right, well, start taking some notes, because I'm about to ask him what are the documents that I have to bring. Okay, I have them all here thanks to Ms. Velázquez. Okay, now a photo ID, because we want to know your face. We want to make sure that we have a good identification. Social Security card, the original. Wow. No okay. copies. Or ITIN. Okay, that's the taxpayer's ID number. Birthday of primary and secondary and dependents on the tax return.
If you purchase health insurance through the Obamacare or Marketplace, we need to know that. We need to have a Form 1095A as in Apple. The wage and earnings statement, nobody calls it that. Everybody calls it a W-2 given to you by your employer. Also, any papers that you see around the house coming from the bank, specifically 1099s, or a pension plan that you may have had. Even if you are retired, you may have received a pension as 1099-R. And also the SSA, the Social Security Benefit Statement. Some people are retired, they have to bring their benefit statement. Tuition statement, the 1098-T, T as in Thomas. Interest and dividends, that's a bank document. Copy of last year's federal tax and state returns, if you have them. If you are a young person and you have your kids in daycare, please bring that the documents on that. Any other bank documents with mortgage, interest, and property tax information. If you or your spouse or dependents have been the victim of identity, this is important, Professor Choi. You have to bring in your IP PIN letter, because without that, we cannot prepare your tax return. So it's called the PIN, the famous PIN number. Do you know, do they get a PIN every year, or? If they've been in trouble. Oh, Yes, if they've been the victim of identity theft with the IRS, they will have a PIN issued every year. Because And I remember there was a time where you requested it, but it's just one PIN, and then... it changes every Every year, year. and if Got you it. are going to electronically file your tax return, you need that PIN. I like to tell people it's the key that unlocks that electronic file system. Got it. So if you do not have the PIN, it will get rejected. Got it. Professor Choi, also any the bank routing numbers. And although we have the routing numbers in our sites, but account numbers for Or they can direct bring us a deposit. check, copy of a check. Copy of a Right. voided check. Yeah, voided And check. any documents received from the IRS. Let me make something clear. The IRS doesn't make calls, telephone calls. The IRS doesn't send out emails or Text messages. Yeah. text messages. They send out old-fashioned letters. So if you have a letter that is from the IRS, please bring it to the site. What are the months that they're going to operate, and what's the last day I could do my taxes? Okay, well, the IRS, just last week, the IRS announced the start of filing season, which is January 26th of 2026. And taxpayers have until April 15th, Wednesday, April 15th of 2026 to timely file their returns. If a taxpayer is unable to file their tax return timely, they could file an extension, which is a 4868. But it's important to know that the extension is to an extension to file, not an extension to pay. So if they do have a balance due for 2025, they do need to pay it with their extension, or they will be subject to a failure to pay penalty. Any other information you guys want to tell us about VITA? I want to put people at ease, our audience at ease. Our students are very well prepared. They take courses with us, and then they also have to take 3 exams with the IRS in order to be a volunteer. So don't hesitate to come and use the VITA system. We've been doing this a long time. I've been doing it for 21 years already, and some others are doing it much longer, and with the city of Miami or any other sites that you may go to, in case you cannot come to Miami Dade College. But don't hesitate to come and use our services. Also, as we said before, our students are they prepare the tax returns under the supervision of the faculty. So, any questions, any doubts, we're going to be there for you. And the faculty also passes the IRS Oh, test, yeah. right? Yeah, we have to pass those exams. So we've been at this for a long time. Like I said before, it was initiated at the California State University way back in 1969. And this is some information that we gathered from Ms. Velasquez here. During the 2025 tax season, Professor, more than 76,000 dedicated volunteers across more than 9,000 sites prepare and file over 2.8 million federal tax returns across the country. Wow. So feel free to come and feel at ease that you're going to be in good hands. And again, no charge. No, we don't take any money.
Wow, so for those of you, again, who just caught us right about now or so, we're talking about something called VITA, the Volunteer Income Tax Assistance Program. And in a nutshell, we prepare taxes for the community for free. They do have to make an income less than $67,000. And the taxes have to be simple taxes, correct? So Correct. Nothing too complicated. Can you give us a quick rundown of the documents, nice and slow, in case somebody's writing them down? Okay, so first and foremost, it's really important to wait for all your tax documents to arrive. In order to come to the VITA site, you will need to have your photo ID for the primary and secondary taxpayer, and both primary and secondary taxpayers must come to the appointment. You need to have original Social Security cards for the primary, secondary, and dependents. Birthdays are also important. W-2s, 1099s, 1098s, any tax documents that you may receive. Again, we can't stress enough, if you've been the victim of identity theft with the IRS and you receive an IP PIN, you need to bring the letter CP01A, which is mailed out at the beginning of January, and also 1095A, which is for the Affordable Care Act. Affordable Care Act. If you purchase insurance through the marketplace, you do need to bring the 1095A. Those two missing information will cause your return to be immediately rejected. So that's very important. And then the bank routing information, account numbers for direct deposits, and if you have received any correspondence from the IRS for past returns, also bring that in. Wow, I want to thank you, not only for volunteering for VITA, but also because you're here today and we're advising the community and letting them know about this. And this is really something that helps. I can imagine the amount of millions of dollars that we've saved the community over the years preparing taxes for them for free. Thank you very much again. This is Professor Choi. There's going to be a second section in Spanish. Para ustedes que hablan español, la sección suya viene en un rato. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you very much for being with us today. Learn and earn today at Miami-Dade College. College graduates earn 56% more than high school graduates and $1 million more in lifetime earnings. A degree from MDC is your path to greater earning power and career success. Choose from hundreds of affordable high-tech and in-demand career programs, including cybersecurity, artificial intelligence, business, and nursing. Learn and earn today at MDC and fast-track your career. Enroll now at mdc.edu/purpose. Are you ready to embark on your career journey at Miami-Dade College? With an impressive array of options, including 15 baccalaureate degrees and over 160 associate degrees, there's a perfect fit waiting just for you. Whether you prefer in-person, online, or hybrid classes, we've got you covered. As the largest degree-granting institution in the nation, Miami-Dade College is committed to guiding you towards success every step of the way. Discover your path with us today. Buenos días, televidentes. Mi nombre es René Choi y yo soy profesor de economía en Miami-Dade College North Campus, en la Escuela de Negocio. Hoy voy a ser su moderador. Estamos aquí para conversar acerca de un programa
que le prepara taxes básicamente a la comunidad. Se llama VITA, Volunteer Income Tax Assistance Program. Y con nosotros tenemos a dos invitados que nos van a hablar un poco más. If you're someone who only speaks English, we have this program in two sections. We have it in Spanish and we have it in English. This is the Spanish section, but there's another one in English, so you might want to be watching that one. Con nosotros está hoy la señora Silvia Velázquez. Ella es un tax consultant en Usquiano Law Group y también un instructor de VITA o VITA. Y también tenemos al profesor Julio Borges, que lleva mucho tiempo haciendo este programa de VITA con nosotros aquí en el North Campus. ¿Nos puede decir un poco acerca de cuál es el propósito del programa VITA? El programa VITA es VITA, asistencia voluntaria de las declaraciones de impuestos. Es un programa del IRS que ofrece preparación básica gratuita a la comunidad. El ingreso por el año son $67,000 y ayuda a las individuales de ingreso bajo, personas que inglés es lenguaje segundo, y los voluntarios son certificados por el IRS y te preparan la declaración gratis, so te ahorras ese dinero. Entonces, básicamente, de nuevo, es algo que ofrecemos en la escuela, en muchos campuses. Prepara los taxes de la comunidad gratis. Tienes que ganar menos de $67,000 para calificar, y el tax tiene que ser sencillo, no puede ser algo muy complicado. Mr. B, díganos por qué VITA está aquí en Miami-Dade. Profesor, Miami-Dade College desde su fundación ha estado siempre a la vanguardia de todos los proyectos y necesidades de la comunidad. Y hace 30 años, más de 30 años, la profesora Ana Cruz, que en aquel tiempo era instructora de contabilidad en el Wilson Campus, en el downtown de Miami, lo trajo al Miami-Dade College. En ese tiempo se tenían que preparar los exámenes, se tenían que preparar las declaraciones de impuestos a mano. Así que pueden imaginarse el trabajo que eso costaba. Pero triunfó, el programa pegó, y yo vine hace 21 años y ya estaba el programa andando, y hoy en día es mucho más fácil con el advenimiento de las computadoras. Y como dijo mi colega Velázquez, está en seis centros en el Miami-Dade College. ¿Me puedes decir un poco de cuándo se va a ofrecer y las horas de operación? Más o menos va a ser durante la temporada de que se preparan los impuestos, que este año más o menos empieza a finales de enero, a principios de febrero, hasta abril 15, que es la fecha límite, pero por favor no esperen hasta la fecha límite de abril 15. Y cada sitio tiene un horario un poquito diferente, pero pueden ir a Hialeah, Homestead, Padrón, Norte, Kendall y Wolfson para la asistencia. Sí, ¿se va a ofrecer asistencia en múltiples lenguajes? Sí, casi todos los centros ofrecen, por supuesto, asistencia en inglés y español. Pero, por ejemplo, en el centro de aquí del norte también asistimos a los contribuyentes de descendencia haitiana y tenemos algunos voluntarios que hablan criollo. Así que vengan al North Campus el lunes o viernes de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Aquí estamos para ustedes. De febrero 2 a abril 10. No esperen al final porque muchos de nuestros centros están cerrados entonces ya. Aunque siempre quedan algunos centros como la ciudad de Miami que ustedes pueden ir, pero si quieren venir específicamente al Miami-Dade College, pues no esperen al final. ¿Nos puedes dar una lista de documentos específicos que necesitamos traer antes de venir a hacer los taxes? Sí, profesor, con mucho gusto. Primeramente, la W2, que es el Wage and Earnings, Wage and Income Statement, el W2. También la tarjeta del Seguro Social, la original. Nosotros no emitimos copias de la tarjeta del Seguro Social. La fecha de nacimiento del contribuyente, por supuesto, una identificación con una foto, como por ejemplo la identificación de la cartera dactilar o de conducir. O si no tiene, pues entonces el pasaporte o algún tipo de tarjeta que le pueden dar por la residencia.
de identificación. Seguro médico a través de la Obamacare o del Marketplace tiene que traer una forma que se llama la 1095A, como Apple. Y también a declaraciones de salarios e ingresos, como le dije anteriormente, W2, si se han retirado, pues tienen un plan de pensión, la 1099R. El banco le puede enviar 1099 INT o de intereses INT. Eso también lo tienen que traer. Las declaraciones de la matrícula en el colegio, por ejemplo en el Miami-Dade College, la 1098T, T como tomate. Declaraciones de intereses y dividendos del banco, como le dije anteriormente. Una copia de declaración de impuestos del año anterior si la tienen. También si es una pareja joven o un individuo joven que tenga un niño en un cuidado, una guardería infantil, pueden traer lo que pagaron a la guardería con el número de identificación. Documentos bancarios, por ejemplo, pueden traer su cheque cancelado para entonces nosotros poder tomar el número de la cuenta bancaria y lo que le llaman el routing number, el número de ruta del banco. O que nos traigan un cheque, ¿no? Un cheque cancelado. Sí. Si han sido víctimas de robo de identidad, tienen que traer una forma que le envíe el IRS. El IRS, el Internal Revenue Service, que se llama el PIN number. Y ese PIN number es distinto todos los años. Sin eso no podemos hacerle la declaración de impuestos, no podemos llenarle la planilla. Cualquier carta que reciba el IRS, déjeme enfatizar que el IRS no envía mensajes, el IRS no envía emails, ellos solamente envían cartas, old fashioned way, como dicen, de la forma antigua. Y todos los documentos que le envían que sean originales, no copias. Oye, se me ocurrió una pregunta ahora. ¿Qué es más importante, ir rápido o tener todos los documentos? Esperar por todos los documentos. Sí, ¿verdad? Pero porque puede causar un error. Uh-huh. Entonces es muy importante que tengan básicamente todo listo para... Correcto. Sí, esa 1095A del Marketplace Obamacare siempre es un problema. Uh-huh. Entonces tienen que venir y muchas veces si no la tienen entonces que estar a horas llamando al Marketplace por teléfono para que le den el número. Se lo dan, pero le va a tomar mucho tiempo. Si vengo a hacer mis taxes, ¿vengo o tengo que llamar para hacer un appointment? Cada sitio es un poquito diferente. Hay unos que tienen walk-ins y los otros tienen cita. Okay. Pero pueden visitar mdc.edu/VITA para más información. Okay. Y de nuevo, nosotros le vamos a poner la información esa. Sí. ¿Cuál es el último día para hacer mis taxes? Yo sé que lo dijiste. No, este año, la temporada de los impuestos, el IRS anunció la semana pasada que empieza enero 26 del 2026 y tienen hasta abril 15 del 2026 para hacer la declaración. Y bueno, nosotros estamos abiertos más o menos. Más o menos por esa temporada, cada sitio es un poquito diferente. Si no pueden hacer la declaración a tiempo, puede enviar el formulario 4868, que es una extensión. Pero esa extensión es para presentar la declaración, no para pagar. Si el 4868 te ayuda con la multa de no presentar a tiempo, pero si no paga a tiempo, vas a tener una multa no prepagar. Otra multa de pagar tarde. Ok. ¿Alguna otra información que quieran darme de VITA? Tengan confianza en venir a los centros nuestros, porque este es un programa que se fundó en el año 1969 en la Universidad de California, Northridge. Y imagínense qué tremenda experiencia tenemos con el VITA. Este año que pasó, gracias a la doctora Velázquez, le puedo dar alguna información que publicó el IRS. En el 2025, más de 76,000 voluntarios dedicados en más de 9,500 sitios de VITA prepararon y presentaron más de 2.8 millones de declaraciones de impuestos federales en todo el país. Entonces, vengan con confianza porque en los centros nuestros no cobramos, absolutamente, no traigan dinero porque no se lo podemos aceptar. Y además de eso, nuestros voluntarios trabajan bajo la supervisión de los profesores. Así que vengan con
con confianza y será un gusto atenderlo. Bueno, estaba pensando que si traen pastelito y café, eso sí. Porque, oye, ustedes trabajando ahí en VITA, es ahí Sí. que se meten tremendo rato. Ok, Sí, sí. Bueno, si algún televidente llegó ahora mismo, de nuevo, estamos hablando de VITA. Es un programa donde le vamos a hacer los taxes gratis aquí en Miami-Dade College. Lo tenemos en múltiples recintos en Miami-Dade College. Y si alguien recién llegó ahora y quiere saber un poquito, dámelo todo, pero tú sabes, un poquito más rápido. Déjame saber los documentos. Ok, más importante, tienes que esperar por los documentos que te lleguen todos más o menos a finales de enero deben de llegar o lo puedes bajar en línea. También la información sobre el IP PIN, si usted fue víctima de robo de identidad con el IRS, vas a recibir un CP01A todos los años. Y también si compraron seguro a través del mercado del gobierno, necesita el 1095A. Es muy importante de tener esas dos pedazos de información porque te pueden rechazar la declaración si no lo tiene. También necesita el W2, 1099, 1098, necesita identificación con foto para la persona presentando primario, secundario y también necesita la tarjeta de Social Security. La original. Original. Para todo el mundo que va a estar en la declaración. También necesita la información de la cuenta bancaria por direct deposit. Ok. Wow. Bueno, no sé cómo agradecerle la comunidad ha de haber ahorrado muchísimo dinero en todos estos años. Y sabemos que preparar los taxes se está poniendo caro, porque yo me acuerdo que... Sí, es una cosa que es increíble. Sí, es una cosa que se pone más y El más año caro. pasado eran alrededor por una planilla solamente, eso los preparadores de impuestos en la calle lo cobran por planilla. En una planilla de 1040 solamente $120. Wow. Entonces, no, venga a Miami-Dade College. Venga a Miami-Dade College. Multiplique eso por el número de contribuyentes que nosotros servimos anualmente. Son millones de dólares lo que le estamos ahorrando a la comunidad. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros en VITA. Y nos vemos hasta el año que viene.